mantre ni hai bewa Yesu mimbae ko me fala nyenya nyela kemisha eko ko no je no ne ike hejomo ye Kristo hejomo ye Kristo woni kasimo waka se eji ijo he ni ebani won kase ijo ni ate haleja ke hejomo ye Yesu Kristo me ba hale de tutu ni ino fi ofin o me jano esane o chenja matromio ka jono de no ka mo ya base na mo ake mo kani aje oni fi obuja lo je oni tu mo lo tu ti mo kele lo ni o mo fi kaji ope ne keze mo ka yeli ne ben mo ka yeli ni wona ya nyomo mi sidi kulwe alane nyeni eje mo de sahi e shafi ke wo nu mo ba pu e ba pu ise ide ku re yura hele mo afi wo no ya ke mo tini ko ne ne hi pe o le ni fu ngene mu na ishampiane otete minda mo mi ani o blachina tabano isha ti mo na ke ko e pade ele ke china ye maje Yehowa yidane eje mo aka mi da me febi misusu ma ashwa for Yehowa amane hu na no anu ya meni asha anya me na so me Kristo me yejola anya nu chole ka wa ishilele dele me try shi koni wo fe wo babu awo hina ye wo TV cho na anyo ni na adu ache na anyo no wo kro ngane kro ko no babu mmene ni kasemo toyi wo hye ni kasemo ni jipawo eyi choji hejomo wekume kechamo hejomo wekume kechamo na owula John ni abulefo ake etoyo ni achole John emole etole kabona lo ereble John je na abofe boniji ejake John beni abu amiana ye police fo ani tumo ye koni ata me ne kwa mopote ni tole kabona echon ake John abulefo ni awole pabu mi afi nyoma ke edwe keje dromona ni DNA result jepo fese na nake je le ni shimokoko ni ko e afi nyoma ke edwe ye jen aje John ntawo ko ni na John ni qualify John imme ke yafo bini John jepo de ba ne na le ike nko he kibo jo ni he jo ake tomo ple ni eton wula neno ni echake e wala senefin ke bi kuku mi ikekele mene woba kwa eshaifa ke noni eke ha ye bi abenu boyo je mi yo hamahana memi titiri ejolo ne ke ha wotwi dromona chofie denje e ha wochichi acheme nyemme ne sa ame ne ke wiemu no mi kase mo ba chon ame no wonne she asafo no pa Benedict Bote ni je Blessed Hope asafo ami ye techeni ame asafo no pa oje fen je joba yurado na kanu wo mami Mariam Thompson ni je laboni asafo ami ya Christ o mami bo hu oje fen Osofo Francis ke tenoteni le hu eje Valley View University Osofo ofa no je fen me chupe angesami na ngalejo wondani moshin me hu acho mi na akushika edu ayi no tuma go chame dani oba bote ni kase mo mi oba kafa ni Osofo ka wo ajishike Solomon wadrolo ka wa mobona lo chama wope pesu ne wa mabli o mami kronkron mi wanga mupepai wanga pie ne moniche o boawo no kudowo o hamwo dwen mo hamwo sisinum benepe hane wanyene wa chon sin ne wanu sisin ne wanyene wa ka hinsin bemine egbanga mi no lo pie wa he sisije kaya nyagbe na Yesu Kristo biame amen amen Osofo iradon wo ba kwa kena ato oyichom ofe wo mi onye no wakase ne ka wo yichom lele
Wabakwa ye Mose kenkle wolo echo nyomwe dweke enum kuku ni ji enum. Mose kenkle wolo yicho nyomwe dweke enum kuku ni ji enum. Eke ano ne nyeka ha edo anyi ni nyemme aka wowa nyehe la hu ye homo ni nye homi ke babie le hiwo. Eja ke nyomode nche ni tumi ke chonye hie ke babie koni achomi no ahire me ayiwala. Amen. Amen. Ni kase mone echa nyese ochi nanu wo kase no wo kwe boni Joseph ni echa ta sumole jogban aya ta de fe foni Yesu so to ahale Joseph beke no ko nyeme la mo wujin peke la Joseph la mo wujin la mo ni elane nyonchele ka nwami fe kwal elane ke nyeme ate na afidua ni na edua ke wo mo shi nyeme no fi kwa eno ehani nyeme na dole na gbemi ame hole kete mizim ya chonyo agbena oba ko eno ni jeme keba bo oba bote ogba ni kase mo mi ogba ni kase mo ke o kwa be ni ehu so for mami na Joseph ni ana ego kro e kwa be ni ehu ka wa bote jeme Yo oyura don anti Ahushka Kadi wokwe Joseph ye shihilani echomi ye enyeme adi kaboni ame hole ni belepo ake ekpa me fa aka meka hole shike akene na kai esha eba nemi ni nye ke ahunga yelie eyi amotwi wo amete amehie ni ameho amenyemi bekene ke ha nyon yeli alokete nyon yeli mri shi nyumo ni nye Joseph salo nyumo yinto na je egbe ma de san ayinto yo woni kasemo bie wonaka Joseph heni ahonlekete ni ji Misri me che abote kai ke na gba short ya ni ahunpo awolechu shi akani Joseph eji anokwafo ke hanyumo ni eke he efonyumo lo iwo echone ke shile na efemi ni eyekunim ye shile na efemi semie bemi ni Pharaoh jinche moni ehale esewole edawolo lahu aken lahu eton le aje tumi alo pabu tuemi ni ela ni Joseph no nye echole la mo sisi ake le die nche be ba se na ba jele ya shinla mi ne ba ya cha ebi chumo na echuo no ndo akaje tie ekai lelen obranu ne abajele kaji wakane Mose bolue Mose kenkele wolue I think 40 jame 39 40 kembote wabana neke sanjine fe chapter se wabana neke sanjine fe je ni ebana hegbe na abajele shini abajele netia eyi akpa he no fi o ka se be ni nyumbo mo ni le no na fi o ni gbe ma de sa gbe je le nyumbo egbe nyumbo no nyi enu chumo na echu ono ni manche Pharaoh bala ne la mona Germany dawolo ekai akeshi oblanu ko ni Joseph enye ni echole la mo shishi lo be sani ayachele akeleji mo ne ba yen ni echo manche la mo ni elashi no nyumbo dromo na nyumbo ni chumo na echu na echa no aba Joseph ye epabu chu emi ni eba cho manche shishi lelen wona echole na ka pepe ni onfodu no wa aha Joseph hegbe ye la mo shishi na echo akeshi ni manche na homo baba mami no wa ne ka homo na hewo sani adu adele ni ama abonwoi na wo mi ni eni bo na fe ni enye ni ehere ma jiwala no hewo ni esamanche hi ahun ne wo Joseph onukpa ye Misrim shifun fi no na Joseph ni ehalele ke shehe ni kaji manche be le yo
bi ene ji heni Joseph engomo bae no ane ke homone eple kate jele mfe no ata oni ni na Joseph ni emene na me homo eko ehua na me wo ameche ewu amegba keshi aka ni ya Misrim me wonye ya ni nya ahia jame ni Joseph na enye mene bi o ba bi akeshi ni e face eke blame na huwa edwe no ni nye me fe ye me jiro ni Joseph ba fa ona ka kaji mi ka bodie kaji mboko efe wono ko ni ni edowo gbele ni neke ni wo he ya bani ni wo ana upper hand alo ni newulu ya na kan mo no wo cho wo powers wo cho wo he wala kan mi ho ehye no no ngene mi ji onupa nye hunye ba Misrim no no fiano ni yo fe mo menen ka ba hanye she wana ka Joseph ya wo key test ni wo kan ye mi e ka ka shi nyongbo je mani echule ka chon amahi bona fe ni eba jajede alo eba sa gbe ehan ni amehu ameba no wo Joseph ena enye me akashi ameji menche amama ye lawiye she na ka nyongbo ni ne ye noni te no mi no Joseph enye ni eke enye me kia me first because ka enye eke kia me enye ka me ana relationship eko no hane Joseph agbani e point ameshibi mu e point dwen mu aka mini jinoni ete no ye hia te nhia yo te chata yo te no na kan e shai fa ko e ba Joseph no e ka first e past e ka bitterness alo e ka dole first e ka dole e pe ni ehwe shi e ka e shai fa ka suomo ni kwa e be ni ehwe no enyeni ekate enyeme Tujago tani enyeme bo badenche ike ameheshai ike momo osofo no wokwe Genesis 42:21 to 24 men wo banyo kase jeja ka Joseph na enyeme ba e ha na mele akeshi enu oyomo na meyo shi e ka meyo ke chomo no be na meyo na ma megbaza ni efele enu no ya no ja ma mele ake no fa ni kwa kuti jeme yo muchumi wanaka Joseph piono manwe no me penom no agbo ne emanye ma cheno ko kenye ya ne ya pe no ne ya ne ya pe no na wanyi mi me ne me hu aba ne sa ne piono le hu eko chome ka piono le hu ngehiwa beni le pa me pe na plan we piono le hu esue no se Joseph epeweja wanaka kabene ni demumo eka kemumo ne jeka de twimi because here ne maupe hanle ngehio wepe la ne enyimi meme apeka hanle ne keka ka bikeyo jamano no ekonye manye emanye manyeselu ne binye ne machu noko ne binye machu noko lo esane ekake ne ejeka jemi benepe hane enyene keke ne be mi na ba hu ina kan nene ngala hia tutuntu ji eche suomi ne che ka sunle kabine la hu sun eche loda no ekwe famiji iche no ne ani engejemi lo ji ne ngala hia enyimi ne ji Benjamin ina kan pio no ne jama nyeno na ka hamine angami nyeno ne pio no agbemi ademi ka jerejon amango jama nyemi tupa ka tro nyimi Benjamin lo hu nga hidwen lo pine ne me apele ne wamana ka kono anane Yesu nga wode kan jeno me pio no anyimi me ne na Yesu nga laji wotu pe apekake lele gboke ha wotu pe lele ehe wotu pe lo wotu pe wadi boni ha Yesu wotu pe wadi Yesu eni lo komole kai mi jehio no jehio lo pi nyimi no Matthew ede wonoko ekene Yesu magbawa mienyo ne mande ne mene angeno hio no ke o nyebomodi be mi ni behiwam be mi ne huangami ye be mi ni witade be mi ni
ya anumika wotumyo nye bana nye ba ye bua ke hami na mabisike oh mini be wanamo na wape no hamo Yesu mademe ke nye pe hanye nyimi meme imi hunye pe ham kaka nene menanga eno mono we mademe ke nyenye yimi wasaminya be mine honga mi yeyo ni hawo mini ye ni be mine ihe gu nye katade we bemine anumika wotumyo nye basrawe bemine hospital nye basrawe oh chema bini be wana mo ne wa pewe no aka ne nye pewe ha onye sibio lo wana ka esene wa mo yaya mi kama yaya mi na nem Joseph ka yaya mi ma wo yaya mi na nem se mom ekakeme lo wo hu penoko pemu noko pewo mo noko wana ka kekreka Yesu lekakewo ne chewo nene pe hawo eklepe damani nya fina mene wo wanga pe kan no aisi no lo wo ho abomodi ne wa keke ira don sofo ira don jugba eje ake ni kasemo ne hele wo shiye no ko mehe ake keji o fe onyemi ni sini ani be o fe o shiye so je ake lebo ni Yesu sumo wo ka fe onyemi ni sini ani kaji mo konfe boni seni ani nga wo pe jage ko kwe ni nonye yi pi mo ke plamo ye mi bo moden no tawo nga wo koni na ka mo o ni awole nga kaji ofe na ka je ni to mo onyo shi o tawo le papa be bi e fon ka ya wasaten kaji wo ke meye lo egwa wu lo nga wo yi nga lo nga yi wu a pimbo a kause a kaka ba gbewu eka kwa wa mano somo hewo hian keke kwa gbo keji o tawo moko ni le ne keshin le ne ni kasemo no okele yue na wolenga okona kamo fiaka oba hina kanshin le mi ni agbebo lo moko mi agbe na lo onye ha ni ebi abenu wo fi one ken wo na ake ehin ne wo kaka fi moko wo yin shi kun wo kwa mo fi mo di wa ya ke Yesu sumo wo fi no twa ya bo wo fi wo ba bote june kasemo mi eke shehile to eda o ko baji amone wana ke Yosef oni osafo joyin bi enye me fe le shabone si eke to emi enye lo agbene mi ni jino ni ya na ebi ene ne yo akusho yo bi ene ni kasemo ona fan ake Joseph ke amesha ke amemlan dani amepo ameba shi na beba etogbehe ko ona etogbehe efonshi bona fe ko ni eshafa ana apano ye amefi amehie ye longbe fo ni edepo na me na ke engo eke ame chebele beni ekeke amene beni amena kwa mecheje bebe ekeke ame shi wonye wole beni ekeke shi wala ke be sans ekeke da na menya mecheje me ni keji Joseph keke kunle shiko enye balake eni nyombo kele ashe enam ne ba sheje me eja ke dole ke mingbibri mo ke bonini bi ba yale keje keke e ba chindi bi baba ona ni wona jomo ple keji woke echa ke wonyeme alo wono tolo ni achomi no kwa ke eni kasemo bi ejele kwa ke meni aya me dole sane wa ne do ame bebi e dani amenyo ameba amengle no na me fi ojo ba kenkre no ji oke shabake ke oke eshake eyiyo ebo abo no yo neke dole ne no ni ofisa ofio ojo ba ye ochi ne femi ke oke ke dane odwemu ye efun na fe bono ni be eyibo awi no ni san odwenu ya hin ni ne eyibo awi be egbla ose ene jino ni bami ye Joseph ke enyeme ate ena ekeke ame ni ehwe ake amewegu chapa ni kashi asana chachapa she sumo ake ajo acha no kejo
ena yira we ni ji bule here do tane jeje meji eni esumone achano esumone achano ye heko nisa no ke okwe Mose kenken wolwe icho nyume ke enyo kuku ni ji nyume no ke komi ke ashi no ni ji nyume no ke ejwe no ni ojeme isako wanyo kano ha mambo madema kana na allo nyume ejwe nyume ke enyo nyume no ke komi ke ya ike ni ame keke ame yake lele wa ifo ye wonyimile hiwo akani wona haumu ni isusuma hau ni ipawo fai ahun wo bo to ile ni woni ni ke haumu ne eba wono ne ni Ruben heria meno ake animike nyake nyakafe agbeken le eshako ni nyebo to e agbene na ela shin abione shin amele ake Joseph enono ne amekele ejake na jilo tio amena ni echon keje amenwo ni eyafo ni ekunse eba amenwo kon ni kameba yue ni eje Simeon ye ameten ni efine ye amehin amen amen oyado ka okwe ni ka ne mone eje ofan ake amesusu ake enu wie mo ni ameyo ke amebole ake mo ni do me hu le amena kan ni shi enu fe eje ake no na amesusu na kan be mo ko ji owie mo shishi echon Joseph ni Joseph to ne ke benenu bona fe ko ni ameka yo kenkra ke lene ko ni enye esa gbe ni ke ekeke ame ni efe otoba ni efe feo no amele ake enu fe shi enu be mo ne fe no ni enu krede na me yo enina ake amehwa ame otoba enake ehwamo eba ni ehwamo ni aba bebi ke wo fe esha ke wo fe moko efon lo wo to moko no ni mo enwo keke wo nakai hejomo ni wo na ye Kristo mi mo ebe ona mo ni enwo keke wo me ni wo to no nakai hejomo ni wo ba na ye Yesu Kristo mi ni wo ba ye ko ni ye Yesu Kristo ba no wasa ni wo mo fi nakai keji wo nyeme ko to no sani wo kekele bona fe wona jomo ke hejomo ye Yesu Kristo mi ni ene koni enyeme na susuwe e abale nakai ame susu ake keji amekele wo bulele lo ame hon beneke la moni eladane na me somo leke ni bi me be esefu eni la baba me ya baba agbene hu beledane ni eyi onwo na la hio atade fefe jahan ne no me fese bafo no ene na gba baje amefa amesusu ake ameya me shagbene ni Joseph mbi be make Joseph mbi Joseph chi nyara woni cho Joseph ebi Joseph chi ya ka bele ake leji Joseph no ne ebi amenyemie shi eke na baba ha ame ojoba no ani ame kojo ame ya ke benke bu aka waka gbegbeke ojoba asa bonupa ana osofo ke eko acho na je nko ni wogwe nene makapia yenga hioji wana kanine Joseph enyimi memangasen yo anwe ya mi aheji ya mi na peyo no se Kristo folin anyimela ne mandenye kan ke oya pe no ko ya ne ko me opia o hio engami kan bi no na no maya pale pe ko me no ko ne gbolo no ko ngro bile nan ko o hei o pape heye kan akakemu ne moni che o je ka je oyi se pija e ma petrom ka ha modano lona ka e petrom ka ha Joseph enyimi meme akakia he lonene wana jinone engami kan apia ya mio epa mepe apuenya ne apela ya mio
Joseph Jacob Jim mele lololo e petrum ke hame ke ongeja on mau jamio ebi kunimi ye ebi emu ye lobomodi ne okeke bem no kanoko ngeno no e yaya mngalekio mohu yaya ne mo pe no ko pe ka kemule ka kimo ko pape mohu bomodi ne okeke ohe ne oje ka joyim sepija ema petrum ke hamo kaya ne ne ko here we know obo abi joy obi nye no ma jama benesa ha so for you don you think a few about it noni wo no pa here wana kashi Joseph nyeme amayin to jaka amen chi Joseph na ye hey ni nyumo tawo akashi eka Joseph aya share ame ye ahuna ho ake amesu ake lamo eke ni bien de la fe ame fe una afe ni ame ba jele jeme ni na kanie akaba shi aka ni je nyumo ji ame wo gba efe no na me chombu eye bua ni efe ku ni mieli ni ko meni kase emi ake e sho be ni ahioshia ni eku gbonyo alo mokonyu efutu obi ni moje nche ebi ni dona ka mo ye ni kase mo mi kura e sharp alo ni fi na fi o na ka gbo ni futu e mi bo ya hi keke nye e bai hi wana ka ba afi no fi ano ni a stop la lo egbe ife ne na abasis na ka egbe afi na ka shi efita family e shi no fi ano ni nyumba tawo aka efi ya wanye wachi na ka ni na ne wo kaji no ko batama na ka wa bo ko ni mo ba ye kuni kona no nyamwe eku abasa wo ko ka yiwa ya chimona ni hene nyumba tawo aka kele ashe kele she bo je ko ye gbo lo wa so ba na le lo nyo benkele ye no ni ofi ya he o fe we rado nke no go fi o pe ba chona ona ke Joseph nyeme ameshwa amehi ojoba ni Joseph Yose shin Joseph kenkan eyin etenle ke monshi ya ke le ela ke nyeme nga to le jiada ameto nga ojoba no ko ba ko e bon enyimi fiu e shibimu ke che shibimu ko ne pa shi ne kwa ke so bona meto ihe nga na kan loko etenolo no ene me fe wa ke sa ke fe gbe ke sa gbe eko bona fe ke enu ke bela ke je jota boni abela wuye no acha don chimini acha shinle he no ni chake modenje no ni enu eba na kan pepe no fi oni ba chi no Iwado no ko ni ehia wa je ne njoba jineke e shaifane bebi e wa ke je ye wodole sani ake o namo loko na lepo ake ba ke nme ye nkekebo shin ni kase mo ne bi no ba gbe na ba no wona ke ehia joba bo mo ni atono ehia bo joba bo fe mo ni tono ake onwo oke ma Rwanda ni wole wo fi wole boni tatishin ye jen ni agbegbe me mene ne ke Rwanda na efe man ko ye wa Africa ne ni efe man kreda eja ke amen jano denche mene wo e shaifa be e hanu ma de no wo ba cha no wo ke ju ni ka se mo ba cha no jufo ni ka se mo be mo me joja ke Joseph sane e ji sane ko nu ngon na joba ni ka ju no e ke kafa no me Kafa ni omwe osafo ekume mekwa kwa ka o manye kafa bo sia ke manwe na kan le osafo mi no ba ke weje eja no kwale ka ehewa chapi watu pene wa manye se nga Yesu Kristo dromina wa manye ka Kristofoli wa manye wa mape amen ke wa ngo woni cheme wa hewa mi o da wa binye osafo ko wa mo wani chama wa hewa mi wa binye ehewa ko hie Joseph nene apile enyimi me ne nganye pepai ne apuinya ejino ko ne hewa se wana gabe no ndio nya yam ka kimi bua woni cheme ke no ko pemi no ko nimi ka kile
epeka no ko ne iwo ihe prison iki ihe ya wo prison ne mini che ilokle ne sanfion ne ma akablio isake ka ye fon no go binye ne ma bliham ja imini che ni pejwemeka makake ni keke kebida ibino yai nimfu agbo bemine sene agbo nimfu ayeno sabi o manna no komene kona me wambuka ay 70 years se kumeka 40 lo 30 jaka no kunga min anyewe na kake no ko ke imami pemieno inyimi pemieno iyahia pemieno ehe wasaminya singa maudo minya wamanye ewana macha David bene so ngale fie ngano metupe ne magbele ne leba nale sienyo si o ma oke mameke jo David ken ikai ni nebi no mo no hita ne magbele wa hia Yesu huno ko wa ken ne na nga Yesu pe no tupe ne ekpagbomi ne eke mawo kekemi enyane wakase no kongajem ehewa se mawo mahane wamanye maye no kunim bemi ne moni che oya sponsi ne osole anda ka ngade no mi no ko be ne no ko bio na ne no mai ne no ko be ne mohoma de ko bi no ko na ne no mai no ko mama na ne no mohoma ma no ko no lo moho keke ko ne moho akakemo ne moho ona jama bo ajo sekepi jan le wa nga be ne wo se wa magbo ne ko gbo ohun pa petrom ma bi mo eda kan no do no ngomi ne okagbo anyame nya wo mi awahi osafo mami nawo cha no hawo yo kaji wo kwe no ni Yesu ibe ye Matthew ijo ni make pa anyo ye Petro sanigba mi yo kani wo kwe no ni Yesu ye Matthew no icho ni make pa anyo ye ke Petro sanigba mi wona ke Petro mbile shiabo ni kaji mokuton enimi no ekekele ni ebila ke shipaolo le ka o dabi je shipawo shipawo to epawo no eke to eni mo epawo ne wo egbasande ko ni ke to he ye moko onu pako ni ahiele nyomo se mo ni hiele nyomo be mi ni ese akeshi ba ene ko ha ne nan eko hwe ha ne wo epafai akeshi moni ehiele ni walo enyomo che enyomo akele ni lele enale mobo ni kekele shila mona kekele enyemi hiele nyomo ni lele ese no ekele no ekeke da kando wo ewo na kan wa ke kando wo eno ni wa mole de kele awuchuni ni ayabo moni mole eno tomo kekele enyomo kekele amane ni wa ba mole na kele awuchuni e ja kadibu kekele ni na woni sa kashi moni kekebu ekekebue na kaje woni eyo wo meni atoni de gbema de wo fe shafe lo eji wo shi wo he sha mi bo Yesu Kristo ike wono tomo ke wo no akaje wo meni akeke wo ni wo denje wo nyemi eton wono ni wo nye o kake ambe wo nye wo fe tamo Kristo woni wo kale nye se chuchu alo kenklen e Kristo woni wo nye se kaje le keke ba sanu wo fe tamo le ni wo kake kaje wo kwa Joseph ke enyeme Joseph nye ekeke amenkwen kenklen la dinche enam na kan to enjole ye ni alo enye ni eke ame ahishi ni ka se mo ko hu ye Saba Square me aka akwa Joseph be mi ni enye me baje me e kwa ameshihile e kasi amage gbeme ne ame chakilele lo no we ka kai so to ipinhwe ame gbeme kwa kashi te ameke enyimi bibire ehile yo te boni enye blofo ka jealousy ahun ayeli yo ametwi mi na ka ahun ayeli e amesa ameka fon eseho bibie nolo shine kwa no me fe na ka dabi gbeme ne lele akashi
ame chake no hani esha ne kekio ame eye ye emi akamoko oton onyimi no ne keke bo no ha mo he ba ka shi be ni akekio mi wo ba sa ka mu da ne ma ya mi no ni fi o ma fi kaji won fe no ko ni won na ka ni o fi o mo ko sumo ni egba mo na be won me ni o fi o ni won sa ka wo pe ni wo pa si wo ka o efe no ko we ka ke mo fe na ka nye no o ye mo awi no mo nyu mo krapo e pia ka shi e bi no nyu mo sumo wo sa ka wo nyu wo chake ye no ni wo fi o ni wa bi shai fa ni nyu mo ka ba ko shi wo nyu wo hi na ka shi le ni no ni wo pa be aka na ka nyu mo ka ke wo na ka no ka je wo ton wo nye ma no wo di je esa ni wo hi na ka shi le ni wo bo mo de aka shi no ni wo fi o alo to mo ni wo ton wo shawo ye na kan to mo bona fe ni ke una ke be o na kan ke aye mu ka wo ye nyo fe won na tu enjo la lo wo twi enyo wo mi ko wo nyi ba jamo eye emu lo fi o ni ka ba wa ni nke no go fi o pe ba chona be pie wo ko ake wo ke wo nyima no to mo e kla me shi ke no go fi o ya ba no bona ni se no fi e bona ni se no fi e ise ne ke no fi ni ne ke keke ne no ko kekele o boy na ka ni bi e atachi bi na ka ke wo keke ni wo hie apana je ake e ba je wo dwemomri ake ni wo ye dwemomri ni wo lantu ni wo dwemo yo joba be bi na ka no e ba wo dwemomri shi ake o wele to ni ekule ke mo ko fe bo fun ne ba mi esa ni na ka no ba odwemomri kra ni sani okeke mo noka oka fotachi tomo ni nie be hawo elolo eje akeke okeke bo ona hise ojoba bo mo no okeke ona hise ojoba na ka jibo ni Yesu Kristo sumo ake okeke no ande ka wa ka won so le oka ka oche ni o oke wono tomo ya akebo tombo ni okeke ho meni tomo to wono de ke wono tomo ekeke ni eke fe wo nshobu konko mi ne kai don fe no mo mo e la bre se damo no da bi eke kojo do no wona ye bia ye kokufo mi ake e shaifa anokwale e shaifa eba dan ni no to no bo ya pa fa na kai dan no to lo ba ni akpa e shaifa no mi na kan shaifa eba momo ni wona ni ka se mo mi hu ake dani ne ke e shaifa na ba ye mu ebi o akeshin onwe oweleto ni ojumumi onwe ye ohan Kristo trake no ni mo ato no ba to owele na ka no o shan Kristo no je shaifa no o shan na ka mo ohanyo ko ni na ni mo den ja gwe ge bo je na ka no yo no ke ojumumi e ka bo shin fan wo ba ya sure loko okay loko manaka Yesu de noko ken keka noko tonga muno mune mu atongo no ya no ne tongo no loji ne he wa ne loji ne he wa nga mo tonga mi no imi mapale ba mo ne ma de mu ka o anyimi tongo no ane wa nkake bo le joji he wa ngene but ake he wa hawo se Yesu le he we han le ke wa solio imanye mango ke han wo ni wa ni wa pi ayula don ni jabe gona wa gbene ko so fona ka jo ko beni petro bia ke se yin keke na ke se pa bona ga ke rabbit ke ndi ne ke chon lo ameka o ka se pa le mo de no ni petro po wo mi ake se pa wo si beni Yesu ke le e ke se pa wo to ni mo pa wo eje aka ko Israel Yesu le hu na me twi a wa fi o he de ke ni mo ne for 90 years ni na ndi mo me so ni amena ne ke thrift take mo ne lu na me ko me sa me be ko no enye ke wona onye ma eju no keke eje kwa ko ba ka ni me ne ke mo wa na sweet tu onye ka ni mo enye bo ba sha ni a wo ma na ni mo de je ba fi o do me he bo ba ko sho ni ka se mo be he fu wa no wa ko sho asafo no pa ke wo fe mo mi ka wo fe mo mi
na ne wona e sha fa na ka wo fe mo na ka ne je bo be ku wo pe mi no ni Joseph ka wo fe mo mi be ni ke ni na ye sha ke mi ka o ha ke e sha fa je yue mo ke na wi shi e ji no ko ne je opo ye wo ni fe mo mi Joseph ha ni ne je bo ye ni fe mo mi ake be mi ne ke ni eke enyeme na sanipa onake areko yele ni efo ye ni bi ni ete no hewo shi ko ba ke e shafa Yesu ewie he no ko eke o ba ko Yesu Kristo ese mo tue no beni mi bebe ni krale ni bi ke ni na yela wie eke nu chomini ngoke abeje kamene na fio no ejo no kwa ke be ke aho ya kwa be minimo fio we shabe be mi no nyeme yo wa wiye wonye wo ke kia me na kai mle twame eji no ko ni ewa ojo ba chi woka me eja ke se no mo baba o ye ke wo nyeme mfefu no wo ke kia me wona he se baba o eni obanye wongoneke eshake ne nuoke ke wonyeme ye ametomo fe kwame kaji wo ye Kristo mi nu wona ejomo ye Yesu Kristo mi ejake ewiemo ko wa ke meni nyowo ni amelomo wo what le wo ha me mo fi ne no keko oke oba me ni nyeme afi we juro efun ata no wata shi no su ni oke ke amelo ka ka me shi be minimo fio efun ne chao shishi eyo efun fo ni je be bon o sole o hale no sole mo no sole o ha mo no keke ole no sole if you chaba wuluwa e ha o ni enejo somo mi saneje somo mi ni aka oke ba ke boat sani okmo yimpo oba mo yimpo aka mi e ya ke efemo wa ko mo yimpo be o ko ye fun bo he no don si agbene na kan wale e ba je no mode nyomode ke o ko ba fe ne ye bo ma de san ye no onyen ofe si o ke o e ba fun nyombo ni nu e sani o mo yimpo ni bo o ko ake no ni mfi one no bo fe bo ni ba ya la ha o kenke o so le o hamo ewa don ni ka se mo na ke na to ko me fe ha lo so fo maka bo pie ne ede no he aka bre fo no ke practical koko yo ngewe ne nyenga kan nyene nyo pe nyenga sole yo bo modi no sole ha oyo oyo hu e sole ha mo be mi ne o sole ha oyo mauna le mobo enya bam keno obinya masole hon yuta ne ko gbenya no ma ye hem no ma boni le jemi dabi ke wa gbelo nya ne kan family devotion ho jukuome mo sole hano no mo hu sole hano no da no sole hano no sole ke kan wa nga sole ke han wa sibinga we omi e han wa jama sumio ke ka ke pemio ne onaka Yesu ke wa ko mo ka keke o ko ka kita o pale sole ha nene engamo yimwayo be mi no manye matwa no ko bie no ko nenga yimwayo o manye matwa bie no madeke mo pa mo be na asimasi no mobo o manna nyakpa no ko ne ma ma pika ko ma hane jama somi ko ma ba jomi e lo he o manye no kamake lo mi bi nye ma pe se ki de ma o ke pe o ma gwi no ka pe ne kunimi ye maba so vera da nyi o to ka fi agbelu ya wa ka bi biu ko pe ba Africa ko ni wa ya wa hi wana ka ye aka wa ka sha ba ke choice ni wo date wo fi ole bo date o ba fi choice o ba hala aka e ba la aka nke eni ne ba ke mo ni nyumbo ba wa ka fi shi ka wo fi ko wo dwemo aka wo ka mo na nyi nkeke wadinche wa halaka shi mi sumoni nkekele alo nani bi mo na efe mi nke ba ka nyumba mo wa ka wanye ni wa ka be shi ka wo nye wa fe na kan halamo aka shi aka
Kristo kan kemiwo musa mami ahi ni keke ni ba hi wo mi ni ba ye wa wi shimoko be na nyen e ka kele ke sha ke wo fe we na ka hi be ka mo ko fe wo no ko e ba nyen ni o keke no anya ni bio ya ke bona mo etono na musa no ke e sha fa ka me ni mo ba ramo na ni mo je nwa shi ko me ne ba cha ka bo firi ne ke no be ko ke sha ke dabi ramo he no nye o keke o ba kwe so ni kasemo koni obona me osafo mami bono wo ka ba jije ke he jomo namo ye esha ifa se ni Joseph keke meni no jino ni ba ye sha ifa ne se mena meche po egbo meni jino ni ba yo wana ke shi esha ifa se lele aka he jomo pi ye mi bo wono ka esha ikio fa ade nje otu inyo mi ona to enjole ni onyo ni ohioshi ni ofili alo onyo ohio ona to yo ohioshi ni obesusu mokoklo ye moni oke esha ekio he eja keshi oke kele no aka de fe na ona kaji boko fe bono kono onyo oke kele kaji unamo oke kele otu ifa e wo ko musu esha ogbohe hela oluo ho he nakan musuni shabo ne shabo o che o walala ne wo olo hela hu o ha o he Joseph ke enyeme na he sha ekiama agbona mama enshi fe ama ya goshi na hu ameche ebagbo keke ne nyeme bo enkai we kwa akashi no mo na he woni wonyeme Joseph ne ekewa enshi fine ne no ama mini no mo na eshi na be ntwa akashi e ba sa e ba kumise ona fe ne kai no ni wo fele ni esa wo no amesa ma qualify eko no wona ni ka so mo mi akashi kaje mo ko fe bonoko ni no to mo jinoko ni emi wa na dole be sa ko so ko ba keshi abo pi because be fe me no kayo ni ni mo fe buwe ona kashi edobo wa shina kambia no ni won pabo alo saka wani ni wokena kai esha no asa ake eko do hani wona to enjole alo wo feel at peace wo feel at peace bena ga ho le wona he jole ye wo mingbeton eja kashi wokena kai no tomo eke kaje na kai e ba ye wo denche awi le wo ehihia akashi wani ni woke esha yake ni fembi ni menton wo ko ni wo denche o wala na enche se ba ke e hawo also for Genesis 50:20 yo Genesis agbena no ba sheje me ho ani wa banye wo keke no o kekele no bono kele yo relationship ke no chano na kanu anyo afio na kanu egwe fi dani relationship ba cha ke ahun de ba she ni kenken le no kele yo ke Yesu ba mi yo amani wa mape no kwale mu no je kome ebi ba truka ka be no kele ni Jesus John ne problem ba no e kome mani mape bobo se ke kan Yesu ba mi ne ha mo jama hewa mi because jama Rwanda story no ne ongede no yokuna kene no ko gbe nyimi meka no me chofe na one day o e kele be ne kele aboa ape hueme lo ke Yesu ngami o e mani machuni Osafo obaya no se Rwanda no wi no Rwanda moko ni agbewu mo ni gbe mo wuwe awole prison sembe you ada ja foni ne ehola ahun hwebele ni ngodo mo na ne da cha mo ete ya sara mo ni gbe wu e prison fio ni ajele prison ekemo te sha ekele ya ke bi ka ba shi mene ekemo ye sha no wa sha fa ekeni bi papa denje ba enyu a check oni bi ahin eja ka boni Rwanda te no fi aka ka wo man na mi ka wo fa ka Christopher ka me ni ko fi wonye won check ni wo ke mo fi mo no to mo nkele ni wo mi a wo hie ka chonye mo he wale na ni wo ka me yin shi jogba nwe e fi aka bo shi ne ba ha no fi ne ke ni wa gbe no so for Genesis 50:20 ma bi no ko o ba bi no ko kuku bi no ko ye bomo de sa subri ona bomo de sa esubone yo ke efebo no ko efon ne ke no gbele ko ba mi
Hegbele ba mokome ni dole ba mokome ni. No aga ba chano na fe na abona nyi ohia na ka no. Enye bale na ka no. Bo favor no ke Kristo fonyo jibo oha. No eji efon ake ke moko aton no ni okeke mo no ni oha bafio bakami ne kro nyo kala ayi shigirigidi nyi shibo ni yo no eji fo oso fo yue ile age oje mba no age ke wakwa efon nyumo no banye o fe no be ko me hu fiu kaka gbene chinle e ya jengle no hene yo tutuwe no no babodo mi age fiu be o sole fiu sole age na mama boko ni na kan dole ka no ko na no kayo na kan ne febon ko ni fiu eje jebeni na kan shinha bago iye odase mayo shi be ngwe wo ba ni osofa kwaje ko ni woke ni kazemo abana gbe yo kewa here mose kekeke bo mi yi na ji nyiminu emegba mi na ji nyiminyo ekenyele nyesuka nyema pemi yayam semau chake nye yimitomio ke peno papa bone pene ekehe ni baba o ayiwami kambone ibami mweno hallelujah amen engamika wakene Joseph ehenje no se epale wonota ejinya yimtom kane ma pemi yaya se ma han we heblo ona adioken henye lo chapi maunjile ke okano no foyin ka henye lo pi maunjile esene oye no ko gbe alright o to yi nkan ma pemi yaya se ma chakile lo ma won ingele sinai ma le kami bato yo benepe hane ma bua jema futuope ne akogbo ne anokwale ohun ebamidano lo wanaka kenoko pe wonoko emayewo se ekome akene ma ha heblo ne no pe mo no ne osi himi chakio susuka ma nge block pa kunu la ne kama mo maguno ne o maye kunim ngale joke ale no lo eko pe wa kan kenoko ba pe mi no we in a position no ne no ko ba pe no na kame ya hio le sene ikele ne wa hin fine kekele oline ne ma nge lai ne ma ka mo ma pe na position hio na ka ba ha mo mi lo nge no fia no kumio wana ma unsi ejaka le esumio le dododo emamba chapi wasun lo chapi henyelo le esun amen mo fe wa iradon wona ko be ya eja ke ni kase mo ngo si be ate jugba wo ka ba point na gbe ba keji wo kwa Joseph wala sinemi ni dia ko me ya Joshi tamo Yesu Kristo pepepe wona ke Joseph le danche enyeme amehola meha je majabi na kanon Kristo hu e kasolo ni petele pa na ekele yo ni ekele fi ono fe no le ejele eha Joseph afro ena ejake Potifa nga anokwale ekele fe no ko ni male Yehuda se jeno se huwe e wala shini fi no e yuela anokwale ni la monde la fi anokwale fi ba mi shin e afe to mo na afro mo e hale maka no Kristo hu abomoden atawo me ni ba afro na ma afro ena keji wo kwe Joseph wala shini mi awole mo ni etongo na kanu agbe wonu ncho Yesu Kristo ni etongo shineke me enyo ni efi ameke eshaifa beni atongo ametongo mukono Yesu beni yose mochwe no gata ngoke amelenu na mefio Joseph that enye ne ba ni na le no mi enye he momo eja ke ni keji okoye wo Joseph na jian ni odwen no ni te no here kamogo ne ba ke mi kame futa komi kame yue ye wala se biko ka se magbo nyemi no kale jeche nye fenye hinshi akobe sha nyemi kaju tawo no na jomo keno ya yo wala se ne titiri ake Kristo fonyo Kristo ka omo aka kedi wo keke wo hu akeke wo 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 keke ni nyuma jo
okeshida play baha wanyeme ni ko ye Facebook YouTube nyuma donye baba o moko ye ni bimo telephone yi boy ni go ye TV shishi no na twa obanyo bini ale no to oyi obua ni chimo na ehie ya ho e obanye okacho na kan telephone yi bo no ni jimomo e oni ne ba hye no ne ba wa ni chimo na ehie ya won kanye lolo ake kaji wo kwewo Hope TV njio 3ABN njio kama ke Hope TV wo ye jeme ju lebi meje pa ke jugbake rene hu ke fa 3ABN wo ye jeme so gbake meje pa anyo chona anyo no na anyo wa chona anyo ni ne fe nye kwa no fe wo kase ni wo ke shida ba Ajo Ventures ke Elicom Multimedia Group ake amebo modern ameto ni chimo na hegbeja no ameke wo TV no agbeni watch ameta mo sho ba chi ameta ko Hope TV ke 3ABN ni radon nyuma jonye na kanu nyami no Richard ke ekumbi ni nyehu nye sha ni nyeto egbeja no na nyuma jonye pi sidani fefe le chofie no ni agbeni wonyeme ni ba wa ngene gbeni hu ni hu wondanye si asafo no pa Benedict nyuma jobo baba o na kanu wo mami Mariam wo ke sida kule ba hamu osofo tenote openo wawe wonda chofie she baba o lo ba mo ensi mo ko ni asafo no pa Benedict to wasori ya wasori che ofe mawu opleje nyo wonda bo shino won kanfo ake odromu ke omo banale pena no oke woni kasemo ne ebana we ne bojimo no ofe oyura don amen womba ake ona omobo bona fe no fe no ni wo kasemu ne bine ncho ka woni fe mo mi wonye wo ka wonye me anotomo ake ame na ka no wo ba me fe o ha me fe ni ko wo ne kan gbe twane aka me uni kasemu ne epote ametwe ame na me ho ametu hi ni na ka no bona fe wo fe wo ye emu ke ha bo emu ye nwe atatu ame shida ha bo mene keda yo mante Yesu Kristo pa ame. Amen. Amen. Yesu mimba eko Yesu mimba